Asigimbe. Kuma nyana sa kainta. Awede. Ah, bonsoir. Yani Maliga family. Ante mogochi. Wali ni yanchi anteta. Awani ya manga me joro de. Joro. Ante nyini de. I koshi ambi ko. I sigian siglendo ikoro. I jolendo ambi no fe. A ben san prenche. Faso jo kenekan. Tienfo kenekan. Chao chanta datwila ben ala de che. Minga kanga be mamba fie en benyana. Mandem princesse nana ne. La panthère noire ne. Maligaga fima ne. Kobe kokele. Au bonsoir. Bita inkadide. Bi. Bi abani photo ni vocalu de che. Aïe, Maliga famille la galote da che chila. Ka galonde ila aïe. Ni ma son droit en contester. Awani go kanye galonti ko de be courage do anaka boni pour. Iba faudra ko tiente. Ne yɛrɛ mandi princesse faut mandi ne ka to ka ne contrôle i bɛ ne contrôle plus ne bɛ taa wɔgɔbɛ i bɛ ne contrôle ne bɛ taa o kuma la mandenkaw ayina an bɛ nin ɲɛnabɔ san an ta ka bɔ yɔrɔnin na an dala ya mande muso tɛ dɔgɔya yan bilen muso tɛ nɛni yan bilen fantanga akɛ tɛ cɛ k'a di faama ma bilen wa denmisɛnninw aw bɛɛ bɛ taa kalan kɛ koyi an bɛɛ bɛ wuli ka taa kalan k'a ɲɛ bɛrɛbɛrɛ ma n'i tɛ kalan kɛ taa mɛ cɛ kalan munu sola ka wuli ka taa baara kɛ olu ka fɛn tɛ se ka minɛ ka d'i ma dɛ olu suguya ninnu dabilala a mɛnna Afonye no ya suri baba no bi mo ka ju ya bileni baba ne ba ke dia afonye no ya soro ibe jo ya baba no ne ba for dia afonye no ya sori be fane ya jala ni baba no gaba ko tile la fule mi bole ni nyen fane masudo jahadi tile nyoko tatinya tile mi bole na ne masudo ukunte dala nyakili sorane emma harama renteso ube joko daila miti jola imaye wa mali yende chela ukunta malemba ne ma femfa ne ma simaikana maikani kongle anye fuye kipa feka avance watija ibona komani yenye ngatare ni nebe tono sanjuli juguyala ama fivu na ifenda tesa walisa munyu iko simide atebi mabali kanaila inye ko waplabiye ngani juyi soro adumbi pirile fadume avenir pere bali la tumi do mali bejuya eteja be epete goya be masukira lanta tetina afonyena nile baba no afonye no ya suri baba no bi mo ka juya bileni baba no ne ba ke dia afonye no ya soro ibe joya baba no ne ba for dia afonye no ya sori be fane ya jala ni baba soro mi mena mandi ya mi medina ne makaraba joli mi mena daraja mi medina ne makaraba ne komi tulun ke mi tulun fe atulu no mali e tulun de tembolo ne komi baro ke mi ma ya mola ngoye mola lobola numa ke kadinye atu subena nyuma no mali we horo nya tembolo sabali kadi fecha moye tulunya imaye uroke puari ya mama duwa kenye sigidaina ali jukube fatola ibe kasaro wa ibi kono la kunno kuma poite ibi tasoro ode beboni ibe kanonye ma professor changa sikone ndugu je ode bitarai ne mama mariama ikala kasi kola bidundo yeye ni te fagada kana kalo yele koro kolo bebe afonye na nile baba no afonye ni baba no afonye no yasuri baba no bimoka juya bileni baba ne bakedia afonye no yasoro ibe joya baba no ne ba fodia afonye no yasori be fane ya ni baba asiri tike fenye ajenyo tike fenye
Inyoti ke fenye Mabise ka juku ya ali wolode mai dunya mate saba Le bakedia Baramu somari bari ile baba no Chele ba fodia Intere pirino Iba baba Le bakedia Mr. Defo Anya funye na ile baba no Uri anya funye ni baba no Tina James B. Sonjara. Aïe na nye fon yina ba bandu no. Nota bandu do fona aïe na ambe avancer. Aïe. Mande kono ya. Mande princesse de a fon yina benini ala na krache. Fitinini. Aras 24. LCHM Shugo. Anis le lex yere. Uga deni glane ne. Ne glana de. Ne glana ni meilleur vidéo man nani ne fait kane sige réseaux sociaux quand a wante contester. Aïe jamais. Kana korobo ni nye mi fodoro ni be se jugo changer ni ma changer a ben sans prendre beti ta fi kolokoro ah oui lengsi ka madame do ras 24 awo e LCHM Shugo lengsi yere ka ta ka fara manden che kuma la baka ah ulu de na bende awo ni mbora kana fin fo yo kelendo a te contester o ogum ko na la force invisible la main de Dieu l'enfant de la rue furfurutigi a kalaman batigi le parolier de nos ancêtres kaletigi le roi du Facebook tientigi mandenglam baga John tigi amuso de né en tant que première dame de tout ça là donc il faut du respect. Non, mon respect, vous êtes bloqué. Ah, moi, je vais bloqué quoi. Allô, bloqué le ben aname. Aba do muso mi ko inja ngan ko ka go mo mu ni olule te boanga pajika amana fembla ero erne daga wilu la famille uni boli de bena kanale ou ban neni ngan neni mais ni ne ma kuma hotel la fia mais aben fait de vous-même il faut reconnaître vous-même. Manden check moi là-bas, il a folie yere bien non fitini yere le cerveau de sa génération, l'intellectuel de sa génération, mandé intelligent de sa génération. Au mana boy H chrono, patron yere ras 24 il a folie koloma robia ka bo yere ka denglane ninda nega patron ko be ko klega folie bleu babia. LCHM dankele, el chico ko be ko kle synchronisation bladana LCHM dangele ate gringiri ate tanyini o kona nyini ni côté ayale doron ameta nyefe ko be ko keleni ni e min faka fem be bo kono fem be de fen kele o kuma la avancer en ata nyefe kala côté na digri là un peu de boisson doni ni dimna to be boisson doni mi mona boy ame do maliga family kono ame maliga family muso bawfo ame gere jonna nega tata de fertiti tata daga banalama tata chenyuma tata civilisele tata mintara e gollawa tata minte pressé ate machi wale ni echilige ateta madame la présidente ka folie bleu babiano ka se maliga family élément bema FPR konona maliga family konona a sanfeta dugumata au bella jiralenga folie be au ga mandem princesse nana si ça no bi mi mbambolo chokoroba mi mandem ka u beneni ani bagi fere mi be ga ke bamako antara antengu folie c'est technique konona la amabotende Chemi mbega bagi fere a photo bambolo ya a vocal bambolo ya ama daw ma de entre promoteur fana wole kana promoteur ye kuma ga mi soro kana o fo ye mande ya kono ya bi mande prestasi ba kala ambi avancer wallahi malikura imbejo kuy ko be maliko nyaga mina ande be bo mande ya kono la kana anye fo ye wa malikura imbejo bi abejo shini ngene force de frappe wi ga foli be malika le veri se reveri si ga foli be no mala malika family be folendo o mala boy grand frère ou be ga foli be no mais tona Ivan fo tona Ivan yere ne kele tonton ne kele boroge nyogo a tona Ivan kanu mana mi faka jiengono o madufa tona Ivan ko be ko kele isara rom na mandem princesse be toli na ma be mo me be pam palagi mi nya fo pian ne mandem princesse o mana be grand frère to be ga foli be no date na se ga se be to ma bi parce que anga kan antele akata vocalu ni fon be no o ogum ko na la ame folon badjaula no kela Mali président folon parce que anya ye kodo nana munumunu réseaux sociaux insan fela ka no obeni che ngera le folo nyana mbeta rojan parce que choroba ya te mo bali manden kona la ya ko manden ko te chien fie imana koroba ya chogo ambi pousser kanita ki sigi manden tabali basan fela la ini minga kan ambo dima mande ya konona la wallahi ayi ambi régler doron ki blakata obeni che ngera le ganye ni chain de bora kana video doke kabo ke banjawi nga ko parce que kale be banjawi fo
Malien nyana meta yoroja ambe fola ga do malien yere caractère la malien yere caractère ye muye na be feka do ga vie privée la ba ke comme ka bi fedi abake comme kale bi kanu ki ya korga ki ya balmay abe sro ka denga do ga vie privée konona la ola ki fara ni chey madame badjaw dro mani badjaw min kale do nga présence ça ni chey ni profiter ka mali muso be buruja ka bla dien fait mais mali muso te buruja ni nyana antuguni ngoi o bana papi parce que ni amo kedi ete badjaw dogoni e ni bandaw be fly ngamre ni bandaw dogoni yi parce que me kuma kele fo ye amunu be Europe yanga commencer par ne fimani ante koro fere ne re j'ai 12 ans anga nyogon bunya de j'ai 12 ans ya no de iba de baba agila ka fo kan ye fly avec français de connaît Amérique de iwolo ba ibani mi fly ba kale ka chien kale ni e bogoto parce que avec États-Unis Espagne muso te koro fe a chao te koro fe no te ni chokoro ba ina fana bache bandaw dogoni ne ali ini bandaw be fly au be fly ni te blako kono ere ni nana francicain en France manye ni keita imbolo ni ya sambi saba États-Unis ni samperenche amuso ay muso do na de furo lube malila ino abo na de umbaloli lay den ta bolo muso ta bolo abe americanu ni nyon che taka pre na foni mina fo americanu ngafsani onye meme doni histoire ngono sisa aw ni ne anshi kunta don ko bandaw ka muso sutele no me oba meni chenda ay na kuma lame. Salam alaikum Malion ni vidéo kunguru ni kanya sin korga bandaw mon président iyera ba do nya fi chomna masge ka itanila fayman khadi pe surtout président Mali kum fumana madibo moro ke takatile dépend fam breketiani fo 600 be content du canal korom ne bena mi fi na galotenda mbata nyirama nebe vidéo ke dungulu nasro ko maleni ne ko menebulu fu l'Amérique fu ka jiwli te saka abe wuli la ni re here e bi yere kele e re nyala ke kele ne malie ou bi yela dungulu mo be wuli la i cheni foto la ntina seka ngamali ko ma fon farema donc nebo chekena la na américain do aleti diragere na fefe kadi fambe ko mais nasro ko maleni ne ko menebulu ko ne ko be fu la pas salinga si la tamama tayela ma chekena to la ma kausa mo ma parce que surtout ni be façon jola ou bien ni be fait ka projet do ke i chekana na mab saka ke ka so i mamuso ni muso ta tomorrow la abi diraje surtout am go président so mi no yedi ne a me ka fo ko berser ba fe kana ko beti yana reste berser ma be positif parce que yane ay mali muso bella jaba kanira diena mena ni chokoro ba njabi aya fo ni chokoro ba ke ta nyena États-Unis kaka sama ka sika ka changer ka pousser kana ko mandem princesse bena kuma anyena ayi nga koro o te hakili sige chogoro bayani mbe ko don tekele chogoro bayani hakili sigile no tekele kuma mai kuma don bali yate ni ma frati kuma la kuma bi sigile ndu fembe ba den wolo jiyen wono kuma ba wolo badi wolo re kama fo mani fi ma ko kuma mai nde nyana ga bi da kono bombe atomique de do nyana ka chi ba neutraliser i cerveau kono ni cerveau nyana matira tu ferme ta gueule parce que ni mi dat gubina kuma do fo akuma mai ngamso ngache bandaw ebi ni jo an maya jamana ngona na ko mali muso no bi bolo ite avancer o tesawa ko de kama ebe american muso fama fsani mali muso american muso ba mafsani mali muso mbo tambo di masesela ni ya me ko munyu mali muso do ni ya me ko sabali mali muso do ni ya me ko to cheta la mali muso de be saka to acheku mali muso che de be bo kata muso ta ida wulitre muso furu kana farega ibi sigi mali muso de che abe bo kata ere dogoni furu kana ibi sigi mali muso de che abe takare gono ka kamalen tige sunguru tige kare ko na la ka muso furu kare gono kana la do ga ibi sigi mali muso de che ibe bo ibe sigi ibe jeni ibe sigi idon be danga ibe sigi chebe ke abe bo depuis ala dugu masa denji afo dugu sa je were muso sigile no ko furu ni bo ki ga sagi ko ni takibe ta ofe ibe ti ba sigile so renye ale be mufie na mi munyi faye a ben sampreche et na se wo munyi che ne mamso o fana mi munyu e mo okay et na se wo munyi che anga genetique sigira ndeka wo abeta o sigi ndeka ini ga sagi ko ni bi pousse be sigi chelala muso joli saraka to o furu jugu sago ko do bamako kunchiri boba ebi ni John de la Badow ni muso bi bolete avancer e gata drogu ba nyininga taga drogu ba nyininga o muso e malien ne mais o muso de pas dona cheku ama sute ama furusa ngo obe mo ba joli don ni malien ni muso de buku na no buku furu kono na la uma sute uma ta uma mokochi est-ce que abe aka dogo de a chama bade
Donc abi ni toni ne kuma la sisan ka be badaw tan ka malien muso be dogoya ni vogali be munumunu ni be dien be soro ali no asoro do be fe ka wuli ka sebe seta ni malien muso doye obita kuru ka bla no la muso kelen te se ka malien muso be dogoya de e togoroba keita e te miri de ni e bay malien de e bay malien de muso mi ye wolo e malien de e be se ka ba i bon malien wa sabal de adama dembe ba i yere joli la wa i bora mo ne be bawla ka ti panki balako américain ni wa nationalité o nationalité mana ke dien wono ni ko ne fimani ma ki be jumenta ne be folo ka malien sama ka bla kana parce que muna ne wolo bay malien de ne bora malien de la wa de bulu malien ni ne nyogona musote ubu sigi tane jamaw ni geraw na de ubora dugumina ko muso doya ubu sigi tane jamaw ni dabara bawla muso waraw bobara jema leli fede muso waraw shimbara leli fede nationalité waraw fe ko yala de ka so ka fa ko malien muso te muso yi malien muso be mi munyu jien na tiga muso jonne be se ga munyu aka dogo muso la muso be se ga munyu de ane be polygamy munyu ni muso kuru nani ane be polygamy munyu ni muso kuru fly ane be polygamy munyu ni muso kuru sabai malien muso de bi sigi polygamy ngabe nyini ngana sa chete do afi ate shukla na ye me muso sigile no ko furu obe ke orom na oye bambali badi aw joli joli maraji kale ngabanda trafinya na kis na muso fleni kunchilibo bamako muso joli joli maraji banene isna muso tega be tagana yire la ke kuila kata ibe to furu kele ngono ni tara so andi la segi parce que iba o sengede ke imoke o sengede ke imoke o sengede ke mais c'est ça qui va changer en tant que mande princesse vida ambe mentalité o yele ma ambe avancer ambe tanya fe na ma be mi me pam pam pala kimi wa muso te doga ane ete bo e bae kalo kono to kene ke wolo a malien ni e kera malien de e be na boko malien te ke mo ko ko avancer wa be na mi fo anga président badauma ayo klo dele akwa yeyoro lame abina do chega vie privée la aw kunte min kalama ne kunte min kalama andi mo ba kalama mo chamante mais ante min kalama ni cheme ni dado la badaula si ça ko de bladien fait dien be oye ay mali muso te doga mande princesse ni na mais c'est impossible ne de view ka choy bamago ni 2 minutes turu sera chou tamambo fo me biambe muso talla muso tonyona muso nyani na muso sengena wa jusqu'à preuve du contrat amerom na muso ma bunya folo malien ke million be malien chawbe munye muso boya de mais million fona be munuma muso boya la olu kelenga muso ke fudi olu kelenga muso ke flafla manani ni olu kelenga muso ke kulenge kelani olu kelenga muso ke sokono fendi mais ni ya me ko jamana muso de do ni ya me ko du muso de do ni ya me ko kabila muso de do ni ma me cheba disu goshi muso do de kalo kono to intamene ka to akono bara kono ka wulu obeke esia de e kofede e jamu de be dawla ima ya me kalo kono to ngeni denye den jamu be dawna wa ni francité ka droit da aw maya anga deun jamu ye ka wuli ka ngosa ba dia paria ni parité ko o droit di aw ma mali la be kuila ki jamu de denga anga fo ki denye kenema denye ki ko la gano e fo ka dugu masa denje ngode ali ni fayi fa hali ni faya den faga o muso be olu faga la violence conjugale la mais tiede jamu bu denga tiemi yu faga de jamu bu denga ante toro ya ne ante toro ya bi ante toro shini wa muso be boya de muso mana boya jamana o jamana de avancer avec tani muso dogara jamana o jamana ka jamana te avancer i krafe fonte avancer wa de balle fou mi be États-Unis i san bi saba de fleni États-Unis papier ti bolo wa be sa papier te ke bolo ni ne e ka rankini muso ma be sa papier te ki bolo aya nyeda le te se ka nyeda re yiro la mi fe ba ka fe to kala aya ni choroba ni la le ni ne nyeda brillelendo ni nyona produit muna flate États-Unis ni wani be turu de nyini munu ba nyeda uje bugulu kale ni wa klo fangele soko ni badaw be fly ni badaw be fly ni era ga koro ni badaw ye anga president woni ni nga koro no ni de be ta ka prena musomanu ni nyongo che ka be no de ta ko do nga president kuna ate be anga president e sigi ko ga foko a dossier bossé mali ma de ga president ko musote president bulate kulukulu anga ta salam alaikum mais pour le moment là na to quoi on m'a besoin là vraiment faut y rester là maintenant il est tard de bonheur frapper grand frère fait dans la président il be toy quoi comme il est tenu muso la il pas pour sur la fille sur c'est boy be do kan il be toy banda ta ko la mutu parce qu'il n'allait pas arranger parler là parce que ni dans la sang mo de bena daile intervention de bena tia et n'allait pas arranger belle scène du quand peut-être na fangabla là na ka dibise kana problème tal donc mais pour le moment ça fla drone be quoi il be toy follow quoi era ko kita fe kana an era tafikana an era me ni mo kenina an tafikana grand frère fini e ka toyi itara bonheur na joando ni wani ni mo ko inde anga bomo ko furu besa i chema na boni terige sidon bali yoro jan fedro ni pse ka ko ka telke sidon bali boy aboy no te ka furu besa de bali mamso man de princesse mangano
n'a terege shidon bali nunu na nous présenter jakuya somogo juruja nunu yoro somogo ya compliqué le no bamako tellement que car ça teremso mamso moke terege modi o bebe na kan ni mo msoni nu ya dam nedro ou ge sino biga furusa amu tada ko badaw muso sutele no e bisimila sutele e ko baye bamako wa mo bete sute wa amoke o ma sute amamso o ma sute wa est-ce que mo chama babe o ma diminga sute katawa ite segigana est-ce que malia onine aba usigiga umiri ko président mi tara transition na ni o muso soutelendo o muso beta deli de ko la segi ga ogana siga ga furu ko na la wa ou bien ba fo de ko ay ko o muso kata donc ni o ye muso wera furu sisa amalien de kala mbe wuli tuguni ko badaw ye muso furu na nga jamana waridi ou bien ni bando ni muso to bolo depuis ala ga mali da président ma delega sigi fo ko muso te président bolo ate wa anto fere après wa klara wuli ga mobile tani mobile na joko baba ko bogotigi ni chananja nunga wuli nu nyiuye munu te son ko foshima anga faso wali nyini ningo ka wuli ko bu nyi ge banjaw nyi na ino ku gele janu nu bo anga faso na folo wari kama bobara bayere bala kuma be ani shimba yega bela ku be taka do wari minele o te ben amam so mitara abeta deli da mataire ni che nan figi ne flega na fonye ka sutele no nata auta kalama ne ta kalama bo a sutele mikera abeta deli de ka la segi kana ale de première dame flatter au confio parce que bandaw te tugu mo shiko bandaw ko kuma fora chugo mi afora ko akmesa ga demba ya ko bandaw ye homme intégré de ni homme intégré de o te desa musola kui o te dese babe boabe ni e bade ni te boye de ni boa kenya da ba ma kenya bante kanya muso la depuis afra ko baye yoro mine ko baya yoro be barake kanye ba muso ma diri ga fo ba ma ko taka ya fi baki joy jamais wani teri sugun est aya ga kuma tolame ayi ni chen eta dame keni Salam alaikum Maléon ni vidéo ku era ko kita fekana na on era tafikana on era mi mo kenida an tafikana grand frère fini e ka toyi itara bonheur na bana nga kuma la me kana son madame belle-sœur ka segine akai made parce que Maléon ga intervention ga chare parce que mo kera chuchu masaje baro ma soni fin ça va là amaso na folo amaso dena amaso musola donc ni fin ça va de mo kilo akera chuchu ni ikana ken na folo fait ikana fo ki détestinia mais il te sait que nous autres que là ni belle-sœur ni toy c'est bon comme ça belle-sœur c'est bon il sait que toy vraiment quand grand frère est là grand frère doit ne faire que chief yana ni en tala parce que ambe belle-sœur de famille man teker et tu sais que grand frère teker tout aussi là il va toy parce que maintenant na 600 Maléon mena wula en toroni ni intervention parce que il paraît que comme ni era contani ba mina comme ministre mi bla maliki yo mi dimno kay maliki kala côté ça ali jinanya kali jina côté ça jina donc yo ko bane maliko nyale ne flamisa Maléon ambe se kanda ka jigadu comme ministre de la justice kay maliki yo mi di kala ko aka ko kala mo ko rodi ko atelier téléclé ko bana o nyoli do et no équipe nyana problème foi te ngo tumsa ala baraka amma sigide sa kanda ka jigadu am be kan télévision de la justice au be terrain abana bana kana sigi gola de parce que ni mo muso nunu ka ko mai ira ba donc parce que vraiment abina ni déranger ça qui ka chorba tien ne re ko nu manake ni ka 2 ans ki to ba la jadro be bel ser clean ta dron bisaba 30 ans sambisaba ne flaw bi sambina abin yana je khora kay mo mo o ba suli la fiale moranga barala problème tida mais bel ser kana na de ko delibe ka kibela balaw kaita anga président kaita c'est bon abanga baraka kanya o vidéo kunguru ndo Maléon salam alaikum aye ni chokoroba nye États-Unis sans joli amuso be bamako amase katabo amuso we a kele no amuso do furu ni deum be bamako abe ko lunuri amatabo aye ni chokoroba manga mere ni chokoroba de flene moko go furu la islamé akono chrétien akono kafri akono mande akono oni oko jena tike chado ko moko ka furu sa ko parce que ko kera fama bi donc bi de o muso de tali o kera fe donc muso beta eni sans prêtre ni banda ou bete fle ni fle ka banda ou ka dogo banda ou ka koroi banda ou ti koroi de ini banda ou be fle wa mami be segi bia be segi shini mo kote mali première dame ni deuxième ono ni mamite e na figi mauvais cœur adama den jugu wallahi ala te baga chokoroba ma ni ma chokoroba ya ma lafia dro ni ala cha ngania de mai ni chokoroba ngania mai de ni chokoroba ne sigile me États-Unis ka bokale be banda ou fe ka ni profiter kana banda ou ko vie privée for onya no ta hu te banda ou ko vie privée do anu ta ko mami sutele no oni mami sutela kata mami beta nyini ngana de banda ou ye borokele ne borokele ni banda ou tula na banda ou te wuli ka boy ni banda ou yi joromi musote banda ou da kuma bo adade ayi o tene chei
bandaw musota ne yɛrɛ da ka ca cogo min ne ma se ka bandaw da kɔnɔ kuma bɔ a da mami tɛ se ka da kɔnɔ kuma bɔ a da wa a muso bɛ taa ɲini kana bi a muso bɛ taa ɲini kana sini du ci la nafigi kɔrɔ duma tiɲɛbaga nin cɛkɔrɔba don nin cɛkɔrɔba de don mais e t'a dan bɛ kɛ nin ye parce que e tɛ bɔ k'i bi profiter i tɛ bandaw fɛ bi i t'a fɛ sini hali mɔgɔ min bɛ bandaw fɛ i t'o tigi fɛ wa bandaw bɔ a ka ci kɛ Bamakɔ a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna o ye ni cɛ in ka yɔrɔ ye an ka président tɛ labila ten dɛ k'an ka président to yen ten ko ka taa muso dɔ wɛrɛ ɲini o tɛ bɛn Maliens n y'a fɔ aw ɲɛna an de ye mandenkaw ye a ye ni cɛ in ɲɛda lajɛ ka ɲɛ dɛ n bɛna cɛ in ɲɛda yira aw la nin tɔgɔ de ko Yakuba Tarawele nin cɛnin tɔgɔ bɛ ko Yakuba Tarawele a ye Yakuba Tarawele lajɛ ka ɲɛ nin kɛlen do k'i yɛrɛ kɛ professeur ye an ka lycée lakodɔnnen ba la Bamakɔ ni o lycée tɔgɔ de ye ko lycée technique de Bamako lycée technique de Bamako bɛɛ b'a dɔn technique de Bamako kalan ani lycée caman bɛ yen nɔ u kalanw tɛ kelen ye donc lycée technique de Bamako ni cɛ in de bɛ yen kɔnɔna la a bɛ wari minɛ mɔgɔw denw na ka wari minɛ mɔgɔw musow la adamadenw ka furu satɔ don du citɔla don ni cɛ in de kama Bamakɔ k'a bɛ mɔgɔw denw na passer bague la mais o de tɛna bɛn maliyɛnw k'a bɛ mɔgɔw denw la passer bague la o de bɛntɔ tɛ a ye nin ɲɛda lajɛ a tɔgɔ de ko Yakuba nin tɔgɔ de ko Yakuba jamu ye min ye o de ye Tarawele lycée technique de Bamako Yakuba Tarawele a ye ɲɛda in lajɛ ka ɲɛ depuis ma taa yɔrɔ jan Fransikaw aw minnu ye wari ci ka taa aw tɔgɔ bɛ n bolo aw jamu bɛ n bolo min y'a ci a dɔgɔnin kama o tɔgɔ bɛ n bolo min y'a ci a den kama a tɔgɔ bɛ n bolo États-Unis kaw bɛɛ tɔgɔ bɛ yan walayi bilayi denmisɛnnin ninnu tɔgɔ bɛ yan denmisɛnnin kelen o kelen mana passer bague la a bɛ segin a kan walayi bilayi denmisɛnnin kelen o kelen mana bague sɔrɔ u bɛ segin bague in kan a tɛ kɔlɔkɔlɔ yan parce que anw tɛ se ka to dun ka seri min ka soli ka wuli ka taga kalan kɛ surtout bɛɛ bɛ lycée technique de Bamako dɔn technique ni filière foyi tɛ kelen technique ni lycée ordinaire filière si tɛ kelen ka t'u ka kalan kɛ k'aw bɛ denmisɛnnin minnu ye kalan kɛ ka bague ta k'o di minnu ma kalan kɛ ma a tɛ bɛn maliyɛnw a ye na kuma lamɛn walayi bilayi Mali kura in bɛ na Mali in bɛ jɔ dɛ n bɛ min fɔ aw ye de o ye Mali in bɛ jɔ an ye promoteur yɛrɛ wele yanni promoteur cɛ a ye Yakuba kumakan lamɛn. Allô, ça va? On va tout va bien. En fait, Barabegano est à l'ère d'État, on dit attention au lycée technique, il va falloir que le lycée technique, quand le lycée classique côté clé, parce que le lycée ordinaire est classique. Al 300 mais au lutage. 300, 350 au bébé au lutage. Mais le lycée technique, à trancher les gachas. Yeah. Trancher au niveau des gachas. C'est pour cela que on met à essayer. A ye prix sugu bɛɛ fɔ mais prix ale yɛrɛ ko i b'a ɲininka ne ko ye ale ka prix o kun kɛra 600 de mais comme ale yɛrɛ nana komi dɔnbaga y'ale ye n'o de kuma fɔ cɛ ye cɛ ko ne ma ko ne k'a to 500 k'ale kɔni bɛ se ka baara kɛ n'o ye donc 500 in nana sisan 375 000 baara bɛ kɛ n'o de fɔlɔ o la échange kɛtɔ 125 000 in bɛ fara kan 375 000 pour que ka bague san a ye kuma lamɛn des Maliens 375 000 pour que ka bague san a y'aw tulo majɔ o y'ale de ka pari sinon tɔ ninnu bɛɛ b'u ta de sara complet tɔ ninnu b'u ta complet de bɛɛ de sara ni différence kɛra la ce n'est rien d'autre que problème foyi tɛ la u bɛ wari de lasigi mais a base yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ekɔliso la a bɛ ekɔliso min yɛrɛ la wari de bɛ ɲini k'a essayer n'a ka noti tɛ noti ba ye wari de bɛ ɲini k'o noti falen pour que ka se ka kɛ noti ba parce que plus généralement u bɛ don 12 de ya u bɛ don 12 de o noti de bɛ falen yan nɔ fɔlɔ parce que o mana i bɛ caman don tɛ ni moyenne baw ye u tɛ bɔ ni moyenne o donc o yɔrɔ la u b'o de bila u kunna ko dɔwɛrɛ tɛ k'u y'a suɲɛ ou bien ekɔliso de y'a d'u ma donc o yɔrɔ la u b'a essayer k'u bɔ a y'a kɛ to yɔrɔ la u b'a essayer k'u bɔ bloqué bon n'u donna ni moyenne ba ye sisan ni mun filɛ nin ye ko bɛ sigi na donc a bɛ se minnu ma olu minnu b'a fɔ k'u y'a suɲɛ olu yɛrɛ da bɛ an ni olu da bɛ filɛ kelen na donc o yɔrɔ la olu tɛ se ka fɛn fɔ olu b'a minɛ dɔrɔn olu bɛ passer ale ta kunna a ko bɛ ten tɔ o de la n y'a f'i ye comme quoi 375 000 baara bɛ kɛ n'o ye mais ekɔliso fana ta bɛ jateminɛ i y'a ye baara bɛ kɛ n'o de ye yan nɔ donc n y'o de fɔ a ye n ka k'o de ɲɛf'i ye merci. 375 000 lycée technique de Bamako an ka économie kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na an ka filière girimanbaw kalan bɛ kɛ yɔrɔ min na lycée technique de Bamako
cɛ dɔ de b'o kɔnɔna la a ɲɛda filɛ nin ye n'a tɔgɔ de ye ko Yakuba Traoré Yakuba Traoré de bɛ mɔgɔw minɛ ni Ala sɔnna ma ka wari minɛ aw la ko a bɛna bagi di aw denw ma 375 000 mana minɛ a b'a fɔ ko promoteur ta b'o la o kuma la sa furu bɛna sa nin ko in bolo mɔgɔw n'u cɛw bɛna ɲɔgɔn faga nin ko in bolo Bamakɔ ko fo ni bagi de tɛ san bagi min setɔla filɛ nin aw minnu denw taara kalan kɛ ka ɲɛ a bɛɛ ni san pɛrɛ cɛ mɔgɔ min den ma baara kɛ ten mɔgɔ min den baara kɛ o t'o ka bagi minɛ ka taa u banna Bamakɔ a pewu an y'an to nin hokumu kɔnɔna la an ma fila kɛ an ma saba kɛ an ye promoteur yɛrɛ wele ko promoteur yɛrɛ ka na a ka hakilinata fɔ nin na parce que n'a ma ɲɛ k'i ye école promoteur ye n'i ka école tɔgɔ bɛ ka fɔ an bɛ t'i yɛrɛ wele k'i ɲininka an mandekaw an y'an ka sujɔ fili an taara bi promoteur sigilen kan promoteur ye kuma min fɔ an ye aw ni ne an b'o lamɛn monsieur le promoteur i jamu ye ko i tɔgɔ ye ko Mamadou Traoré cɛ in tɔgɔ ye ko Yakuba Traoré aw fila bɛɛ Traoré monsieur le promoteur o Traoré ko fila min daminɛtɔ filɛ nin monsieur le promoteur n'o y'a sɔrɔ aw tɛ somɔgɔma ye monsieur le promoteur a ɲɛfɔ ka ɲɛ parce que ni Ala cɛ aw ka ni cɛnin min filɛ nin an bɛ taa nin ɲini an bɛ plainte don nin kama nin bɛ taa nin répond a ye promoteur ka kuma lamɛn. Allo? An sɔgɔma. Allo? Oui. An sɔgɔma. Ma are sira. Awa. Promoteur de do wa? Awɔ. N tun bɛ fɛ ka ɲininkali dɔw de sɛmɛ i la quoi. I bɛ Yakuba Traoré dɔn wa? Yakuba Traoré. Yakuba Traoré. Awɔ. A bɛ mun kɛ? A bɛ a ka ekɔliso fana la ye quoi. A bɛ ka bagi diplôme de feere mɔgɔw ma quoi. Ne sigilen bɛ kɔfɛla la. N'a sɔrɔ i b'a kalama. K'a bɛ ka mun feere mɔgɔw ma? A bɛ ka diplôme de feere mɔgɔw ma. An bolo bɛ ko ninnu bɛɛ kisɛ kan. Bagi diplôme. Awɔ. Yakuba Traoré jɔn? Jatigi na yan dɛ. Yakuba Traoré. Bagi diplôme de feere mɔgɔw ma. N'a sɔrɔ i b'a kalama n tun bɛ fɛ k'i ɲininka o de la. Parce que bagi. Ne tɛ Yakuba Traoré tɔgɔ yɛrɛ dɔn n'a ekɔlidenw na mɛtiriw la yan. I jɔ an b'a passé nin fɛnɛ ma. Allo? Non, ne mago de tun bɛ promoteur la ka kuma ni promoteur ye de quoi. Komi bagi diplôme n'i y'a feere togo togo chantry minnu bɛ k'a kan promoteur ka chantry de bɛ k'a kan. N'a sɔrɔ ani aw jɛ tun don ne tun bɛ fɛ k'o de dɔn parce que min na aw yɛrɛ ka ta k'a lajɛ a ɲɛkɔrɔla la ni a fɔra ko ka. Alice k'a lajɛ. Ne bɛ ka ɲininkali minnu k'i la ne mago b'o la dɔrɔn a ka ne jaabi o de la n'a sɔrɔ aw b'a kalama n'a sɔrɔ aw t'a kalama de. A dun a prévu b'an bolo a prévu de b'an bolo parce que mɔgɔw taara ne yɛrɛ dɔgɔnin yɛrɛ taara bagi san ye an ye mɔgɔw bila ka taa fɛnɛ bagi u ma bɔ ni nɔti ɲɛnama ye mais u ye Yakuba Traoré de wari de demande u fɛ. Y'o san o kɔnɔ olu ka perdre dɛ n'o tɛ yan kɔni bagi tɛ feere dɛ. Bagi yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ yɛrɛ bagi bɛ feere ten bagi yɛrɛ i b'a diplôme bɛ bɔ hali examen yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ bagi yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ. D'accord problème foyi t'a la. N'olu kɔni taara n'o la wari la fili de. D'accord parce que an tɛ ka kuma ninnu kan an kunfɛ ten a prévu de b'an bolo bon Yakuba tɔgɔ nin yɛrɛ an bɛna plainte tigɛ a kama parce que. N'o Yakuba Traoré tɔgɔ tɛlen na yɛrɛ. Ayiwa. École tɛ. Ni maîtrise de administration mɔgɔ si tɛ yan min tɔgɔ Yakuba Traoré. D'accord problème foyi t'a la. N bɛ tila k'i wele sisan na n bɛna ni Yakuba ka dossier sisan na n bɛ tila k'i wele sisan. Ok yan de mande bon mandekaw an bɛ wagati min na sisan an tɛngulen don lycée technique de Bamako
wallahi bilay promoteur de wa proviseur de wa atigire de wa o be aw de ka demadala yi an tolu be nyanyini na koy mais aw koni aw dato aw do ko malika family ba to ngo fe aw sigile ambe aw jole ambe ni ko sincère fa da ben sans preche abe agol don to ide o buga kalanye u yere u woshila parce que ni ne kale no ka nga malichi ibe tani denye docteur so la ku ga pigiri kala nyana ka ta 20 fe o beta bla afrando la idembe saka bampeu abeta ni de la tebe taka u sigile so ku ki to sebe ama karti ni na koy ni ne ko konto ko Fatmata Jabate o beta sebe ko Fatmata Jabauté ni tra ki to ye ko ba o beta sebe ko mbanjai imana ta to fu yo ba sebe aseka chokola aw ye u ta sebe sebe chokola ta jamu were kiri la ka to were kiri la parce que muna fente en kungulo kono parce que muna en complexe le no en yere la ame to bula jamana minga ni to fo to bu ba fie ki to epele pour ne pas faire d'erreur. Mais ni be mali la ni to fo bu yere ga jogone tué nous ya sebe nous mati ba to ki fa to ki mamso to ki moke to ba fo fimani makutu ashima kala wa mali kura mi damle to fle an den kura na dogoni kura mun wuli to fle u be kala ku sebe ka kala ngedi ni teta leçon ta bagila ite passé en bi chao chena o passé la au fait petra wardi ni yakuba ma o be to be a ben ala na krache aw munu korom so ye wardi aw munu korogo ye wardi munu be français konya munu be malla be bien na denkelo kele résultat bona no passer na ma segi bagi ga ba fo manden ka o ma ko tu parce que amna no to kono jomnya ben sans prince aw ta bagi ga kanye ko walden be akechum aw te fanton ta te amblene e wal demune kalangu woshila aw te passer ko luto etuni bebe wuli de kata kalange ni be kalange ibake ni ta ke ta métier kala ikata kumulo digi kata wotro pousser c'est ton problème mais technique na kalangele mbay dem senu tale u ga kalange ka kalo kono to ke kalana e ka wuli so mala kele ko e de be no o diplôme ta ko blay pochi kono te amunu sengena kalana ka on a décourager kalana ko fieu kala imbe ka ke choko de la iye kalange tu vas passer ima kalange tu vas redoubler chance côté examen scolaire soit tu connais pas awo aw kona ni do demseni kuna ko chance de do soit tu pas non chance tu connais pas ni ta do été passé ni ba do ebe passé ante tora tukuni ne ebe ta mo de wa waru mine wa bi olon vlaw do ga furu sa to flenna do no chob na nyogo haram do be ga na so blaga ta ba mako na so ta ta srafe wa de be ga fara nyogo ga ta di yakuba mako bagi aw be kala nike ko flate bagi la ha ka bigita ka sebeninge ka leçon biche kuna ni ala sona maki terga o fara nyogo aw be taw sigi ga exercice ga herbe ete se ga ta ga kamelen tiga ke be na nga bagi mine ko blay kun ate bembal mamso ite ta ke sunguru tiga ye ki ba nga wari bagi diplôme ne ka blay kuna balma ke ate be obe kalanike wani adam nene ne lise technique boni embole bitala mbe do nga woni wona tuguni parce que ngera anchede wakati na nkembe anchede mbe do nga woni wona tuguni kan préparer kana no ye boto e tuguni ndoro mandin ka yakon na la ya sronje do fana teketa na ka pro amena no toy yakuba ame nyogombolo eni na ame nyogo soro bijila yakuba koni ame nyogo soro promoteur wa superviseur wa ambe nyogo soro ko be ko kele angata nyafe. Je n'ai pas changé, elle ne m'a pas abandonné. Jax bien danse, je abandonne. Afonye na ne ba abandonné, afonye ne ba abandonné, afonye no ya suri ba abandonné. Bi mo ka ju ya bele ni abandonné, ne ba kedia. Afonye no ya soro ibe jo ya abandonné, ne ba fodia. Afonye no ya sori be fane ya jala ni abandonné. Gaba kotile, tile la foule mi bole ni fane masudo jahadi tile nyoko tatinya tile mi bole na ne masudo ukunte dala nyakili surane emama harama benteso ube joko daila miti jola ima ya wa maria nteche ukunkalemba ne mafenfa ne masima ikana na nkoro ukasunguru baikani komle anyefuye kipa feka avance watija kikona koni yenye ngatari ni nebetoro Bisous les femmes, je vous aime, je vous adore, on est ensemble. Angam Fassa Flide, l'avenir c'est pour nous. J'adore toutes les femmes, associations, fondations, Hera Robert Fou. Donc on bella Djalalenga Folie, bisous, on est ensemble. Maman si t'as un bisou là-bas, Nadja, bisous. Mali Jolde, Adan et Rambe Benyorambula, bisous.